हेलो एवरीवन, देखिए हम क्या कर रहे हैं। बना रहे हैं दलिया। क्या बनाएंगे? दलिया। बस कुछ वैसे। हेलो सुमन दीदी जी, हेलो जी, हेलो। बस हेलो ही करने के लिए आती हो। आइए तुम भी लाइव। ऐसी क्या बात है, सब लोग आइए लाइव। आज मौसम कितना सुहाना है।